Try mo to, baby boo. Original na baby boo. Sobrang bago niyan, be. Be, oh, ganda. Quality. Mahal ang baby boo, mga be, ha? Ang model nito, yung asawa ni Justin Bieber. Baby boo po, size medium. 580 to. Size medium, small med lang, best fit. 580, good as new. Mine, good as new. Ang ganda pa ng kulay. 580, good as new. Next. Panalo. Christy. Christy. Yours na to, Madam Christy. Nawala na si, Madam. 7. Next, Madam. Next, mga sis. Be, self-tie. Corset. Mga Madam, linen na corset. Linen na corset, babe. Ang ganda. Ano din to, nakatag lang. Parang Zara, mga be. Okay, self-tie linen, may pocket. Be, ang ganda. Small, medium, code ako ng self-tie. 480, ha? Ano sila, Nika, sa baba man? Mine, self-tie. Self-tie, 480, ha? Self-tie. Next, good as new. Sana, ma-evel. Hiwalay mo na nga to. Magbubuk-tubo kasi. Ma-evel. Yours na, ma-evel. Ano yan? 680. Next, mga be. Wait lang, mga madam, ha? Next. Okay, si Sabo. Ito, be. Ito pa. Bebe. Ate Mary Ann. Yung mga favorite namin, padded to, ha? Padded. Be, mula yung brand padded, ha? Self-tie padded. Mga sis padded to, ha? Padded na corset pa. Extra small nga lang. XS to small. Code ako ng mines. Maliit. 480 lang. Code maliit, ha? 480 maliit. Self-tie si Christy. Be. Christy. Yours na to si self-tie, ha? 580. Ito, ASOS, mga madam. Ay, ito muna, be. May inner to. Mga madam, may inner yan, ha? Gag, yung ganda, te. Okay, may belt. May inner na, may belt pa. Be, ang ganda nito. Okay, sis, dyan pa yung strappy na navy. Wavy. Ano yon, be? Ano yon, be? Next, River Island. 16, XL. XL to, mga be, Okay, size XL. May belt to, mga madam, ha? 580 lang to, be. 580, polo maganda. Polo maganda. Code, polo maganda. 580 lang, mga sisa. Ayan siya. XL. Okay. Pwede din ng large to XL.